Ito yung cinnamon. Nasa yung cinnamon pa. Ito yung cinnamon. Ang kaya isang ano yung cinnamon. Cinnamon presyo. Cinnamon. Yung turmeric ano. Diba yung luyang dilawang turmeric? Cinnamon. Lahat ng mga ingredient na ano herbal palabo. Herbal. Ayan. Turmeric. Oh. Spices, biryani. Ito yung cardamom. Spices. Cardamom. Oh, ginger powder. Oh, ito yung cloves. Ah, Sadik. Ito yung cloves. Ito cinnamon stick mo. Asan? Oh, Hop, stick. malish. Ito yung Yan ang cinnamon stick. at pala yan. Ito yata yung ano natin bili natin sa kabila, oh. Powder. Ba't ganyan yung tsura? Diba? Oh. Ito oh. Maganda rin to. Yan. Best Ajinomoto. Indomie. Oh, yeah.